على السطح أزمة بين البطل العالمي لرياضة اللايت كونتاكت زكريا المومني والاتحاد المحلي لرياضات الكيك بوكسينج بسبب ما يعتبره البطل تهميشا له وتضييعا لحقوقه القانونية. التفاصيل في تقييم مراسلنا الأخضر النوالي. الاتحاد المغربي لرياضات الكيك بوكسينج يعيش أزمة في إحدى زواياه كونها حلقة عابرة أم شد حبل عاد. الوضع لم يتضح كما لم ينتهي، والأكيد أن الإشكال خارج السرايا. زكريا المومني البطل العالمي في اللايت كونتاكت الحامل للقب ملتقى مالطا 99 وزن تحت 68 كيلوغرام دق على باب الاتحاد طلبا للعناية والأحقية في منصب وظيفي. سنده في ذلك قانون أصدره الملك الراحل حسن الثاني سنة 67 لرعاية الأبطال، غير أن باب الاتحاد غير مبال. مثلت بلادي أحسن تمثيل وجبت الفرح لجميع المغاربة، ولكن وصلت وما اعترف بيا حتى شي واحد في آخر المطاف، ما اعترف بيا حتى شي واحد، وضيعت مستقبلي في القراية في الدراسة ديالي، ضيعت مستقبلي في الدراسة، والآن أنا بين نارين، يعني تنتريني صباحا مساء، تنوجد ديما، مازال عندي قدرات عاليه، مازال نجيب بطولات ونجيب القاب عالميه اخرين، ولكن هاد الناس راهم حارميني من ادنى حق من جميع الحقوق ديالي. 19, le Marocain Zakaria Moumni devient champion du monde de boxe thaï. Un sacre qui, selon un décret royal, lui permet d'entrer dans la fonction publique avec un poste d'éducateur. Un poste dont il ne verra jamais la couleur. Ils m'ont mis dans une voiture normale. Et là, ils m'ont mis derrière, au milieu des deux. Et là, la première des choses, ils m'ont mis des bandages sur mes yeux. Alors je demandais, qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, non, c'est les consignes, c'est comme ça, il ne faut pas que vous voyez où on va vous emmener. Et ici, c'est l'abattoir des hommes. On va te tuer, on va te découper, on va faire de toi la viande hachée, on va te mettre dans des boîtes de conserve et personne n'en saura rien. Comme ça. Et j'ai raconté tout. Et au bout d'un moment, je suis arrivé, quand j'ai raconté que j'étais reçu, que j'avais rencontré Sa Majesté, et que j'étais reçu dans le palais Rabat Ouargla par Monsieur Majidi, et là, il s'acharne plus sur moi. Après, il me redemande de réexpliquer, de reparler de ma vie. Alors, je reparle de ma vie, et une fois que j'arrive au passage de Majidi, il s'acharne sur moi. Ils me disent, je pense que tu n'as pas compris encore. Il s'acharne sur moi, il me tape. Après, j'étais sur la chaise. Forcément, j'étais épuisé. Alors, je tombais de la chaise. Et là, ils m'ont ligoté mon pied droit avec le barreau. Le pied gauche avec l'autre barreau. La main droite avec l'autre barreau. Et la main gauche aussi. J'étais comme ça, avec deux ceintures au milieu. Sur mon ventre, pour que j'y serais comme ça, pour que je bouge pas, recuté. Sur les pieds, sur les tibias, sur d'autres parties. Je peux pas dire plus. C'est plus fort que moi. Et je peux vous dire que toutes les insultes que vous pouvez imaginer, mais vraiment tout. Ils m'emmènent dans un bureau et là, ils m'ont enlevé le bandage. Et alors, je vois les gens, ils sont tous cagoulés. Ils m'ont pris en photo. Ils étaient au moins 7-10 personnes autour de moi. Cagoulés, ils m'ont pris en photo. Après, ils m'ont remis le bandage. Et ils n'arrêtaient pas de me dire que ici, c'est l'abattoir des hommes. C'est l'abattoir des hommes. On va te tuer. Personne n'en saura rien. Tu vas plus jamais parler. Comme ça, tu vas plus jamais parler. J'avais des traces parce que je n'avais pas la notion de combien de jours j'ai passé là-bas. C'est la première des choses que je lui dis. Et je lui dis, j'étais torturé, je lui montrais mes tibias, il y avait du sang partout, il y avait des traces, j'ai encore toujours les traces, les marques. Je lui dis, voilà, j'étais torturé, voilà, ces gens-là, ils m'ont tapé et tout. Il m'a dit, c'est bon, je veux rien entendre, emmenez-le. C'était, pourquoi, je veux savoir pourquoi j'étais torturé. Pourquoi j'ai subi des tortures? Je comprends pas. La secrétaire, elle me rappelle, 5 minutes après, elle me dit, Monsieur Mounir Majidi, il vous connaît pas, il vous a jamais vu, et il vous interdit
dorénavant rappeler. Sinon, vous aurez des problèmes. On travaille directement avec le roi. Et ça, c'est les ordres du roi. Deuxièmement, ils me disent ici, on va te découper. On va faire de toi la viande hachée. Et tu sortiras dans des boîtes de cancer. Personne ne sort d'ici vivant. Et ces gens-là, je peux les reconnaître. Les 4 bourreaux qui m'ont enlevé, qui m'ont kidnappé à l'aéroport, je peux les reconnaître. Je les oublie jamais, je vis avec depuis. Et je les vois 20 fois par jour. Plus les 13 personnes, les 13 bourreaux qui sont venus me chercher du centre de torture Temara et m'emmener au commissariat et au tribunal. Je l'ai reconnu aussi un par un. Plus l'homme là qui est derrière là, le tortionnaire là, que j'ai vu dans le centre de torture, c'est le directeur de la DST marocaine. Parce qu'au bout d'un moment, on me torturait, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça s'est fait. Et j'ai enlevé, comme ça, j'ai enlevé le bandeau. Je l'ai enlevé, j'ai vu ce mec-là, je l'ai vu. Cet homme-là, je dis, ce bourreau, c'est pas un homme, ce bourreau, ce tortionnaire, je l'ai vu. Et je peux les reconnaître. Et là, j'ai les noms et j'ai toutes les personnes là, je peux les reconnaître. Les autres invités, tu rien, tu pollues simplement tout voilà, le monde. c'est exactement ça. Tu pollues tout le monde, c'est du non-respect, c'est du machisme. Ça, c'est du machisme. Vous étiez torturé, vous Attends. Vous étiez torturé. Vous étiez torturé. Tu comprends ce que c'est d'être torturé ou non? J'étais torturé, moi. J'ai levé le drapeau de ce pays. Je sais ça ou pas? J'ai représenté le Maroc. Écoutez, J'étais torturé durant 4 jours et j'étais en prison durant 18 mois. Tu sais ce que c'est? non mais personne n'a contesté ce que vous avez vécu. Alors tu fermes ta gueule. Quand tu es torturé, quand tu passes par la torture, là, tu peux parler. Ok? Alors tu fermes ta gueule. يعني ذرات الحموشي وذرات الجهاز ديالو وهذا المخزن الحقير اليوم خرجوا بواحد المقال يعني واحد التيتر عريض زكريا المؤمني خسر الدعوة أمام الحموشي. تعال الله يا الحموشي، لعنة الله عليك يا جلاد يا كذاب يا منافق، يعني يا حقير، يعني كذوب ما كيصير هذه. وهذا الشيء علاش تصيفط الخوت خاصنا باش نفهموه، لأن الحموشي نهار اللي طرقات عليه الدعوة ونهار اللي صيفطوا له الاستدعاء هرب من فرنسا ودخل تخبى في المغرب. ما بقاش كيقدر انه يجي، ما بغاش يجي لعند القضاء، دونك القضاء كيصيفط له للمغرب ويشوفوا زعما شنو غادي يكون. وهذا دونك هذا الشيء ديالهم. وانا باش ما نطولوش بزاف هذا الشيء، الا نعرفك يا عبد اللطيف الحموشي راجل وكتقول على انك ربحتي الدعوه وهذا الشيء، كتبها في لو موند، عطيها لوكالة الاخبار الفرنسيه تنشرها. يلا نعرفكم راجل، عطيوها غير لداك 360 ديالكم ديال المنافقين ديال الكذوب وديال المخزن الحقير، هذاك عطيوه ليه وتا هو يكتب وبركه. وهذا الفيديو اليوم الخوت درتو علاش؟ لان هاد الناس هادو، هاد المخزن الحقير الكلب، فين ما كيهضر على الحياه الشخصيه ديال الناس، فين ما كيهضر تيجبد الزوجه ديالي، راه زكريا عن نفس الزوجه ديالو راه رافع له الدعوه، راه البوليس الفرنسي رافع له الدعوه، هدد البوليس الفرنسي بالقتل، راه ولا ملي كيهضر شي حقوقي راه كيردوه، كيبغيو يردوه خائن وكيبغيو يردوه الصحفيين الاحرار خونه، شنو سميتهم الاخرين المناضلين الاحرار، دوك الحقوقيين هادو. الا ما كيهضر شي واحد كيبغيو الدعوه، من رفعت الدعوه على الحموشي الجلاد تهربتو تخبيتو في المغرب، غاديو كترفعوا الدعوه على الديفاماسيون. الا نعرفك راجل، انا كنقول لكم كما قلت لكم في هذه، انا جيت نتوما ما جيت حتى شي واحد عارف هذه كنت منير مجيدي رافع عليا دعوه وترجل واجي، ترجل واجهني قدام. انا راه غادي نجي نهار 29 شو، انا راه غادي نجي غنكون تما كي ونعرفك راجل اجي واجهني، وعي ترجل في هذيك انت اللي رافع الدعوه، ايوا ترجل واجي. راه قلت لكم كتبومبا وكتبغيو ديروا سبوعه على ولاد الشارع في المغرب، كتخرجوا برا كتوليو بيان كتبيضوا بالزرب، فوالا ما تبقاوش